Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer comment traduire un algorithme en langage Pascal. Donc, je vais essayer de faire vite. Donc, on va pas entrer dans les détails. Alors tout d'abord, donc on va faire un petit rappel. Donc, c'est quoi un langage Pascal? Donc, le langage Pascal, c'est un langage de programmation évolué, orienté vers les calculs scientifiques. C'est-à-dire que le langage ADA, il était fait pour des calculs scientifiques. Pourquoi on a choisi ce langage Pascal? Parce que tout simplement, ouais, il est simple. Donc, grâce à sa simplicité, sa structuration, donc, le langage, il est simple et il est proche de la structure de l'algorithme Lichno. Donc, c'est pourquoi on l'a choisi. Alors, un programme Pascal est constitué de trois parties essentielles, exactement comme les algorithmes. Donc, l'algorithme, on a fait trois parties. Donc, les trois parties, c'est la partie en tête, la partie déclaration et la partie traitement. Voilà le corps. Donc, la première partie, tu fais le nom du programme. La deuxième partie fait les déclarations des variables d'entrée-sortie, c'est-à-dire les constantes et les variables. Et la partie traitement qui fait le corps du programme, c'est là où on place les instructions et les opérations liquides sur le programme. La partie essentielle, la première partie essentielle, c'est les variables. Donc, c'est, pardon, les types en Pascal. Donc, les types de variables. Alors, maintenant, 5 types. Comme on a vu les algorithmes, l'entier, donc le réel, booléen, caractère et chaîne de caractères. Alors, maintenant, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit traduire هاد les mots le langage Pascal. Donc, qui maintenant, donc le langage Pascal, il est basé sur la langue anglaise. Donc, tout simplement, donc, on va traduire chez les français en anglais. Alors, entier, c'est integer. OK. Réel, c'est real. Booléen, c'est booléen, donc il n'y a pas d'accent, EA. Caractère, c'est char, donc car, ou la char, c'est CH. Et chaîne de caractères, c'est string. Donc, les types d'eau, vous devez les apprendre par cœur. Donc, c'est très essentiel. Les autres langages de programmation, c'est les mêmes types. Ensuite, donc, on a les opérations. Donc, parmi les opérations, quelle est l'affectation? L'affectation, c'est attribuer une valeur واحد la variable كنا كنرمزو ليها بواحد la flèche vers la gauche. Donc هذيك la flèche ما كتبقاش في لونغاج باسكال باسكو ما عندناش كيفاش نكتبوها في الكلافي دونك كنعبروا على l'affectation de la variable. Par exemple هنا عندنا a. Donc attendez, je vais activer le curseur. هنا عندنا كنحطوا la variable هنا. Donc au lieu باش نديروا la flèche كنديروا 2 points égale حداها la valeur qu'on veut attribuer à la variable. Donc, par exemple, A, 2 points égale 10. Donc, c'est l'affectation. Donc, tout simplement, il a un algorithme qui fait l'affectation. On change la flèche avec 2 points égales. En tout cas, on va voir ça sur le tableau qui je mets un chikamlo. Donc, ensuite, on a les variables. Alors, comment on fait la déclaration des variables? C'est exactement la même chose. C'est donc la même chose pour les algorithmes, sauf que non, là, c'est quand variable, donc le mot complet, quand tu pourrais var. On a bien sûr, donc on a les types qui changeront selon donc le type. Donc, on a maintenant, par exemple, quand entier, à tous les integer, quand réel, à tous les real, char, string, etc. Donc, la chose qui est importante, c'est que les points virgules. Donc, les points virgules sont très importants pour l'exécution du programme. Donc, ضروري نديروا les points virgules quelques emplacements. Donc, je vais vous montrer exactement tu connais les points virgules ضروريين. Alors, les constantes, c'est la même chose. Donc, les constantes, au lieu باش نكتبوا constante, نكتبوا const. حنا كنسميو السميه ديال la constante هنا السميه تقدر تكون اي حاجه. دونك هنا دونك باغ اكزومبل عندنا بي واحد لا كونستونت بي كنديرو ايغال وكنحطو القيمه ديال هاد لا كونستونت. عندنا واحد لا كونستونت سميتها كار تساوي زد باغ اكزومبل. اوكي. الوغ لا ليكتور. دونك لا ليكتور اللي شفنا في الالغوريثم كنعبروا عليها لير اونتر بارونتيز لا فاريابل اللي بغينا نديرو فيها داكشي اللي قرينا.
Donc, lire en anglais, c'est read, ou entre parenthèses, la valeur ديالنا au point virgule. Donc, ضروري les points virgule. أو لا كنكتبو read ln a. Donc, read, la différence entre read et read ln, c'est que read كنقراو وكنبقاو في نفس السطر. Donc, كنقراو la valeur كنبقاو في نفس السطر. Donc, il a déjà une autre instruction قد exécuter la même ligne. Alors, read ln, كنقراو la variable ou la valeur que l'utilisateur a saisie وكنرجعو للسطر. Donc, حتى إلا جات شي instruction أخرى, elle sera exécutée dans la ligne suivante. Donc, هادي هي la lecture. Donc, lire les algorithmes كتولي read ou la read ln في الباسكال. L'écriture اللي هي donc écrire les algorithmes, écrire entre parenthèses le message ديالنا. Donc, la traduction ديالها في Pascal, c'est write. Donc, كنكتبو write entre parenthèses une variable ou un message. مثلا write entre parenthèses bonjour tout le monde. Et à la fin, bien sûr, ضروري point virgule. Alors, les points virgules, كيمكننا أننا نحددو فين سالات l'instruction. Donc, باش ندوزو l'instruction suivante. لأنه إلا ما درناش les points virgules, le programme Pascal ما يعرفش فين بدات l'instruction وفين سالات. Donc, pour définir le départ de l'instruction et la fin de l'instruction, كنديرو point virgule. Et bien sûr, la même chose كما درنا في read و read ln, حتى هنا عندنا write ln. Donc مثلا إلا كتبنا هنا write bonjour tout le monde, ومن التحت كاينه واحد l'instruction أخرى, donc غتكتب bonjour tout le monde, l'instruction غتexécuter هنا. Donc في la même ligne. Contrairement, write ln, donc كتكتب الميساج وكنرجعو للسطر. Donc إلا كان واحد الأمر آخر, donc il sera exécuté في السطر اللي من بعد. Donc ça c'est pour l'écriture. Donc les points virgules, comme j'ai dit, donc ils sont très importants. Alors في الأول, donc في la première, في l'entête, donc كي كيكون عندنا programme حداه le nom du programme, ضروري كنديرو point virgule. Donc كما قلت لكم, on va voir un exemple. Donc غتفهمو مزيان. Donc في l'entête, ضروري point virgule. في les variables aussi, donc à la fin ديال chaque variable كنديرو point virgule. Begin, donc اللي هي début, donc début هي begin, donc هنا ما كنديروش point virgule. Chaque instruction من هادوك اللي شفنا, soit l'affectation, l'écriture, la lecture, ضروري كيكون point virgule. ضروري. إلا ما درناش point virgule, le programme ne sera pas exécuté. وعندنا fin اللي كانت عندنا في l'algorithme هي end. Donc هاد end كنكتبو end point. هادشي راه شفنا في la dernière fois. Donc في le cours, là c'est juste un petit rappel. Alors end ما كنديروش point virgule, كنديرو point. OK. Alors là je vais revenir le tableau ديالنا. Donc le tableau que je vous ai montré. Alors le tableau اللي كنا درنا في le cours هو هذا. Donc déjà le cours هو اللي صيفط لكم. Donc فيه la définition d'un programme, le langage de programmation c'est quoi, les types de langage, les types de variables. عندنا integer c'est entier, réel c'est real, char c'est caractère, string c'est chaîne de caractères, booléen c'est les valeurs logiques, true et false, ou là vrai faux. Donc booléen. Alors les كيهمنا بزاف, donc les types ils sont simples, donc vous devez les apprendre par cœur. Après, donc هنا le tableau هذا كيجمع لينا كاع donc les mots clés تقريبا basiques في langage Pascal. Donc كيجمع لينا les mots, donc les instructions en algorithme كيفاش كنديرو باش نحولوهم en Pascal. Donc très très simple. Donc si زعما إلا فهمتوا هاد le tableau هذا مزيان, donc vous n'aurez pas de problème pour la traduction d'un algorithme en langage Pascal. Alors on va commencer par l'entête. في les algorithmes اللي درنا, donc كنا كنكتبو algorithme حداه السميه ديال الالغوريثم. Alors في Pascal كتولي programme, donc avec un seul M, donc programme حداه السميه ديال البروغرام. مثلا كانت عندنا هنا algorithme surface, يولي هنا programme surface point virgule. ضروري point virgule في l'entête. Variable, donc كما كنا كنشوفو, donc إلا عندنا variable كتولي
في الباسكال var. عندنا constante كتولي const. début كتولي begin. هنا في begin il n'y a pas de point virgule. et في end donc il n'y a pas de point virgule. fin هي end point. ضروري من لو point. donc اللي ما دارش لو point donc غادي يطلع لي une erreur, donc c'est-à-dire que le programme il sera pas exécuté. donc fin هي la fin de l'algorithme كنكتبو end point. end نقطة. écrire donc c'est write كيما شفنا اولا write ln. la différence وحدة فيهم ما كتدوز ما كترجعش للسطر والاخرى كترجع للسطر. donc écrire هي write ou bien write ln. lire هي read اولا read ln. نفس الحاجة. alors l'affectation اللي شفنا اللي هي السهم donc اللي هي داك السهم. alors l'affectation هي كنديرو دو بوان ايغال. اوكي دونك مثلا عندنا واحد لا فاريابل سميتها بي سهم دونك كنحطو فيها لا فالور 2 دونك عندنا بي فلاش 2 غتولي عندنا في باسكال بي دو بوان ايغال 2. alors ensuite عندنا les instructions ولا la structure alternative فيها سي sinon etc. alors كيفاش كتولي هنا donc on change les mots clés donc عندنا si condition alors instruction 1 fin si. donc كيفاش كتولي في الباسكال دونك هتسمى دابا سي جوست تزاد هنا. دونك كيفاش كتولي في الباسكال عندنا سي كتولي اف لا كونديسيون كتبقى كيما هي حيت لا كونديسيون دونك حنا اللي كنكتبوها دونك كتبقى كيما هي. الوغ كتولي then دونك then هي الوغ بالانجلي. instruction 1 كتبقى لا ميم instruction دونك كتكون عندنا instruction 1 مثلا كانت عندنا lire هنا تولي read كانت عندنا écrire غتولي write l'affectation etc. وهنا فانسي ما عندناش فانسي في الباسكال دونك ما كنديروش لا تراديكسيون ديال فانسي. الوغ شنو اللي كيرومبلاسي فانسي لان هنا شنو كتعني فانسي كتعني بان الامر بدا بسي اولا الشرط يبدا بسي وكيسالي فانسي. في الباسكال قلنا باش نحددو بان واحد الامر صالا كنديرو بوان فيرغول دونك الامر غيبدا في اف وغيسالي في بوان فيرغول. دونك البروغرام باسكال كيعرف بان الامر بدا في اف اون فوا كيلقى بوان فيرغول تعرف بان هذا الشرط هذا سالا. دونك هكذا كنديرو في الباسكال دونك سي كتولي اف الوغ كتولي then وفان سي كتولي بوان فيرغول على فان ديال l'instruction. دونك ما عندناش فان سي في الباسكال. دابا غندوزو لو كاد ديال سي سينون. الوغ نفس الحاجه دونك if condition then دونك اللي شفنا في بريسيدامون دونك في هاد البلاصه هادي اللي كيتبدل دونك اللي كيتزاد هو سينون. هاد سينون كتولي else. سينون تولي else. و l'instruction 2 دونك كتبقى l'instruction 2 على حسب شنو عندنا هنا et à la fin كنديرو بوان فيرغول كيما قلنا y a pas de fin si دونك fin si ما غاديش نديرو end if هنا دونك ما عندناش كنديرو بوان فيرغول. و لا ديفيرونس بين هنا وهنا سي كو هنا كانت بوان فيرغول في هاد لو بلوك هذا هنا y a pas de بوان فيرغول. علاش؟ لان كنقولوا بان الامر ديال الشرط كيبدا هنا وكيسالي هنا. اوكي دونك كيبدا هنا كيسالي هنا دونك بوان فيرغول ما كتبقاش هنا دونك كنديروها على لا فان. وهنا بيان سور لانستركسيون باش نعرفوا بانها سالات دونك البروغرام اون فوا يلقى else غيعرف بان هاد لانستركسيون هادي راه سالات هنا دونك راه بدات لانستركسيون 2. دونك ردوا البال في انستركسيون 1 y a pas de point virgule. point virgule كنديروها باش نحددوا لا فان ديال لا كونديسيون دونك الشرط بدا هنا وسال هنا. alors la dernière structure c'est la structure à choix multiple. دونك هنا شفنا هاد لا ستركتور هادي دونك حتى هي الي سامبل كنديرو كا واحد لا فاريابل او واحد الاكسبرسيون فون واحد لا ليست دي فالور تكون عندنا واحد لا ليست دي فالور هنا دونك فالور 1 فالور 2 فالور 3 2 بوين وكنديرو لانستركسيون كوريسبوندونت لهاد لا فالور. دونك كنقولو الا كانت هاد لا فاريابل مثلا ايغال لهاد لا فالور هادي اون فا اكزيكوتي لانستركسيون 1 etc. دونك لا ميم شوز بور فالور 2 etc. و على فان كنديرو سينون يعني الا ما كانتش وحده من هاد لي فالور هادو كنديرو سينون كنفدو هاد لانستركسيون اللي كاينه هنا و على فان عندنا فان كا. alors comment on fait la traduction ديال هاد لا ستركتور هادي في الباسكال دونك كيما قلنا la structure elle est la même le principe c'est le même les qui changent هو les mots clés donc K bien sûr c'est en français donc
خاصنا نديرو en anglais etc. alors K كتولي case هي الحالة donc case la variable كتبقى سي لا ميم donc la variable puisque حنا اللي كنسميو هذوك لي variables donc يشونج با donc ما كيتبدلوش من الالغوريثم باسكال puisque حنا اللي كنقترحو السميات ديال لي variables فو كتولي off او لي فالور دونك لي فالور بيان سور كيما قلنا على حسب شنو مطلوب منا في البروغرام دونك لي فالور حنا اللي كنحطوهم سوا دي فالور نيميريك اولا دي شين دو كاركتير كنخليو دو بوين وكنديرو لانستركسيون لي دونك كي كوريسبون لا فالور ديالنا دونك عندنا مثلا فالور 1 عندها انستركسيون 1 بيان سور ما كنكتبوش انستركسيون بحال هكا دونك كنكتبو الا كانت عندنا مثلا هنا écrire دونك كنكتبو هنا write كانت lire كنكتبو read etc. وضروري لي بوين فيرغول هنا دونك في هاد السطر هذا با دو بوين فيرغول في هاد البلاصه هادي كنديرو بوين فيرغول علاش باش نقولو بان الامر ديال اللي كاين هنا غيسالي هنا دونك غيسالي في هاد البلاصه هادي دونك الا كانت عندنا مثلا لا فالور واحد الامر اللي غنفذوه هو هذا وغنديرو بوين فيرغول لان ما درناش بوين فيرغول هنا غادي تنفذ هذا الامر وهذا الامر وهذا الامر اتسيتيرا دونك كنقولوا بانه الا كانت هاد لا فالور هادي غنفذوا هذا الامر كنديرو بوين فيرغول باش نقولوا بان هذا هو الامر اللي خصو يتنفذ بوغ لا فالور 1 et ainsi de suite pour la valeur 2 3 etc. كل وحده كيتنفذ الامر ديالها وكنساليو كل سطر بوين فيرغول هنا سينون بحال في ليكزومبل بريسيدون سينون كتولي هي else اوكي دونك هي else والinstruction اللي خصها تنفذ دونك سي لا ميم شوز كنديرو l'instruction qui doit être exécutée الا ما كانتش وحده من هاد لي فالور et à la fin كنديرو point virgule اوكي دونك كل امر بغينا يتنفذ كنديرو point virgule c'est très important و à la fin هنا دونك fin كا كتولي هي end point virgule end point virgule دونك غتلاحظوا بان هاد end عندنا لا ميم دونك سي end اللي عندنا fin دونك هاد fin علاش درنا هنا لو بوين باش نحددو بان هاد end هادي بوين هي لا fin du programme هاد end point virgule سي لا fin ديال لا structure اشوا multiple اللي هي ك دونك fin ك الترجمه ديالها في باسكال سي end point virgule دونك جيسبر que c'est clair donc حاولت نزرب شويه في لو طابلو دونك مي فو دونك بيان سور اللي ما فهمش شي حاجه غيدير بوز وغيرجع دونك vous prenez votre temps لو طابلو راه ديجا صيفطو لكم دونك حاولوا تقراو كل انستركسيون في l'algorithme comment on fait sa traduction en Pascal donc on va voir واحد l'exemple tout de suite et après donc je vais vous envoyer واحد donc l'exercice pour vous entraîner donc هنا في la deuxième page on a deux exemples qui nous montrent comment traduire un algorithme, un programme Pascal. Donc, pour faire un petit rappel, donc la structure d'un programme en langage Pascal, donc qui a l'entête, la partie déclaration et le corps. Alors, donc on va voir les parties du forme, les points virgules. Alors, l'entête, quand je vous programme, le programme, alors un titre le programme. Et à la fin, quand je dis le point virgule, c'est très important. Et dans la deuxième partie, on a les déclarations des variables et les constantes. Donc, quand tu vois var, smia de la variable, deux points, le type de la ou la const, smia de la constante, égale la valeur de la, ou à la fin, darouri, point virgule. Donc, fait de la première partie, point virgule, elle est obligatoire. La deuxième partie, aussi, le point virgule est obligatoire. Mais on a begin, c'est le début du programme. Donc, il n'y a pas de point virgule. Donc ما عندناش بوان فيرغول لان البروغرام تيعرف بان هذا غير لو ديبار ديال لو بروغرام c'est-à-dire هو راه ديجا عندو هاد لومو هذا تيعرف اش كاين الوغ عندنا بالنسبه لي زانستركسيون سوا لافيكتاسيون سوا لير اكرير ايتترا دونك لي زانستركسيون كلهم ضروري كنديرو بوان فيرغول كيما شفنا في لو طابلو دونك اللي شرحنا توت على et à la fin عندنا end point هادي سي لا fin du programme donc on l'a vu. Alors, on a deux exemples là. Alors, donc, il suffit de faire le tableau, donc le tableau lichina, donc pour faire la traduction dans l'algorithme en langage Pascal. Alors, par exemple, on a un algorithme qui fait la somme
de deux nombres. Donc, un algorithme سميتو la somme. On a déclaré trois variables. La première variable غيكون فيها العدد الأول. La deuxième variable, c'est العدد الثاني. Et S, donc c'est la troisième variable. S هي بحال la somme. هاد la somme هادي هاد la variable هادي غيكون فيها la somme الجمع ديال A زائد B. Donc, اش درنا هاد la variable S. درنا deux points réels, c'est-à-dire que le type ديال هاد لي فاريابل هادو يكون دو تيب réel, c'est-à-dire ممكن تكون فيه لا فيرغول. هنا bien sûr نقدروا نديرو entier, donc pas de problème. Là on peut faire نديرو entier ou la réel, c'est la même chose. Ensuite عندنا début, c'est-à-dire le programme il va commencer. Écrire, donner la valeur de A et B, donc là, on demande à l'utilisateur de saisir A et B, lire A et B. Ensuite عندنا l'affectation, donc كنديرو S كنديرو فيها la valeur A plus B, donc هذه هي l'affectation. كنحسبوا A plus B وكنديروه في la variable S. Ensuite كنافيشيو la somme, donc écrire la somme des deux variables et virgule S, donc c'est-à-dire à la fin غتعطينا le message la somme des deux variables et حدا على الجمع ديال A plus B. Et à la fin كنديرو fin, c'est-à-dire que le programme سالان. هاد la flèche هادي donc غيتزاد هنا. Donc comment on fait la traduction sur Pascal? Donc, tout simplement donc en suivant le tableau. Donc le tableau اللي وريتكم هنا. Donc il a une variable que tu les var, const que tu les const, etc. Ok. Alors ici donc on va voir que c'est simple. Donc l'algorithme là, si on veut traduire, si on veut le traduire en Pascal, donc tout simplement il suffit d'en changer donc les mots clés ديالنا. Donc je vais changer en fait de la partie. Alors algorithme somme كتولي programme somme variable ABS de point réel. Donc la variable كتولي var réel كتولي real au point virgule. ضروري les points virgule. Début هي begin على حسب الطابلو داكشي اللي عندنا في الطابلو. écrire وهذا لو ميساج ديالنا يشونج با باسكو حنا اللي كنديرو هذا الميساج. alors écrire كتولي هي write, donc soit write او لا write ln اللي درنا صحيح. donc write ou la write ln وهذا الميساج كيبقى لو ميم و à la fin point virgule. lire A et B, donc كنديرو read ou la read ln A virgule B. donc اللي كيشونجي هو هادشي اللي en gras. donc لاحظوا بان هادو en gras هما اللي كيشونجيو. alors عندنا l'affectation, قلنا اش كنشونجيو في l'affectation. donc هاد السهم هذا كيولي هو دو بوين égal. اوكي donc السهم كيولي دو بوين égal. كتبقى عندنا لا ستركتور كما هي. donc s de point égal a plus b point virgule. écrire la somme des deux variables des deux valeurs et s. donc écrire كتولي هي write ou la write ln. donc كما قلنا donc les deux sont corrects. alors à la fin عندنا donc fin هي end point. ok donc fin هي end point. donc ça c'est le premier exemple. donc imagine que c'est simple. donc il suffit اننا نعقلوا على هاد الكلمات هادو les mots clés donc qui sont les mots réservés du programme Pascal. donc il a les mots اللي كاينين في الطابلو. donc اي programme ou اي algorithme on peut le traduire facilement le Pascal. donc هذا c'est le premier exemple. عندنا un deuxième exemple ici. donc عندنا un algorithme. اشنو كيدير هذا l'algorithme donc qui nous affiche العدد من عندنا واحد العدد كامل. on demande à l'utilisateur un nombre entre 0 et 3. على حسب هذا النومبر هذا اللي تعطانا كنكتبوه بالحروف. alors السميه ديال الالغوريثم سميناه نون شيفر. لي فاريابل اللي نحتاجو اون سول فاريابل باسكو كنطلبوا المستعمل يطابي واحد العدد. دونك هاد لا فاريابل هادي خاصها تكون اونتي. دونك لان قلنا من 0 حتى ل 3. كنديرو ديبي pour afficher un message l'utilisateur باش نطلبوا منه العدد. كنكتبوا écrire donnez votre chiffre entre 0 et 3. كنقراو هذاك لو شيفر بليا. ensuite كنديرو لو تيست على داك لو شيفر. دونك شفنا بان هذه سابيل لا ستركتور اشوا ملتيبل. ستركتور اشوا ملتيبل سيتادير كتاخذ بزاف ديال لي شوا. عندنا بزاف ديال لي شوا. الوغ عندنا هنا ك ان فو سيتادير في حاله ان كيساوي وحده من هاد لي فالور نفذوا لانستركسيون اللي قدام هذيك لا فالور. هنا مثلا الا كانت ان كتساوي صفر غنكتبوا زيرو. دونك écrire زيرو. الا كانت كتساوي واحد écrire ان حتى ل 3.
Donc هنا puisque طلبنا l'utilisateur عدد من 0 حتى ل3 دونك إلا كتب شي عدد من غير 0 1 2 3 دونك كتب حاجة أخرى دونك غنكتبو ليه دونك هي هادي كتعبر على هاد السينون يعني في حالة إلا ما كانش 0 1 2 3 غنديرو écrire هاد الميساج دونك لو ميساج هنا سي par exemple erreur de saisie أولا veuillez écrire donc là maintenant vous n'avez pas écrit le bon chiffre أولا veuillez écrire un chiffre entre 0 et 3 donc هاد الميساج دونك il est personnalisé حنا اللي كنختارو شنو غنكتبو هنا تيعبر على خطأ في لا سيزي دونك بيان سور هنا درنا كا ضروري كنديرو فان كا باش نقول بان الشرط بتاعنا اولا لا ستركتور بدات هنا وسالات هنا وبيان سور لا فان دو بروغرام كنديرو فان alors هنا في لو باسكال كومون اون في لا تراديكسيون دونك بحال ليكزومبل بريسيدون alors الغوريثم كتولي بروغرام و لو نون ديال لو بروغرام كيبقى كيما هو فاريابل ان دو بوان اونتيي دونك فاريابل كتولي var السميه ديال لا فاريابل كتبقى كيما هي اونتيي كتولي انتيجر على حسب كيما شفنا في لي تيب دو فاريابل اللي عندنا début هي begin il n'y a pas de point virgule لاحظوا هنا ما كايناش point virgule écrire donner votre chiffre entre 0 et 3 écrire كتولي هي write كيما قلنا write او لا write ln lire هي read ولا read ln هاد لا ستركتور هادي دونك هي اللي شفنا في اخر في لا فان ديال الطابلو دونك هي هاد لا ستركتور هادي الوغ عندنا ك كتولي كيس لا فاريابل ديالنا دونك ان حنا اللي اختارينا السميه دونك كتبقى لا ميم ان فو كتولي اوف هاد لا بارتي ديال لي فالور دونك لي فالور ما عندنا كي نديرو نشونجيوهم هنا دونك لي فالور il reste لي ميم دونك تيبقاو لي ميم فالور كنديرو لي دو بوين اللي كيتبدل هو الامر دونك هنا كانت عندنا écrire زيرو هنا كتولي رايت ال ان زيرو الامر هو اللي كيتبدل دونك écrire كتولي رايت الا كانت عندنا لير كيما انا لير كتولي ريد اتسيتيرا دونك write ln 0 et ainsi de suite sinon كتولي else والامر مثلا هنا écrire donc vous n'avez pas j'ai pas terminé donc le message d'erreur donc هنا تولي write vous n'avez pas ou là veuillez saisir un chiffre entre 1 et 0 etc donc هذا الميساج هذا il est pas complet ما كاملش donc normalement خصو يكون كامل مي donc ماشي هذا اللي كيهمنا هو اننا نلاحظوا شنو اللي تبدل en passant من هنا لهنا هو écrire ولات write اولا write ln دونك هنا علاش كتبنا غير write هنا كتبنا write ln لاننا لاحظوا هذا هو الامر الاخير دونك ما غاديش يجي شي حاجه من بعد علاش كتبنا write مي لي دو سون كوريكت جوج سون كوريكت alors ensuite عندنا دونك fin كا هي end point virgule و fin هي end point دونك لاحظوا هنا دونك عندنا end point virgule هي fin كا وعندنا end point هي fin دونك جيسبر كو هادشي اللي شرحت دابا il est clair دونك وقربت لكم شويه دونك لا traduction d'un langage ou bien d'un algorithme le Pascal كما قلت دونك pour mieux comprendre هاد le langage هذا دونك il suffit انكم تعقلوا على لي تيب اللي عندنا في le langage et comment on fait la traduction donc هاد لو طابلو هذا est très important باش نعرفوا كيفاش كنديروا la traduction ديال واحد لو terme في les algorithmes le Pascal. Donc, j'espère que j'étais clair. Donc, je vous remercie pour votre temps. À très bientôt. Au revoir.